On commence la correction des exercices concernant la première leçon, l'eau dans notre environnement. Et on commence par l'exercice numéro 1. Première question. Quels sont les grands réservoirs naturels de l'eau؟ يعني ما هي الخزانات أو المصادر الطبيعية الكبرى للماء؟ إذن المصادر الطبيعية للماء هي المياه السطحية، المياه الجوفية، الجليد والثلوج وكذلك السحب. Donc, les grands réservoirs naturels de l'eau sont les eaux de surface, يعني المياه السطحية، les eaux souterraines، يعني المياه الجوفية، les glaciers، يعني الجليد والثلوج أو ما يسمى بأنهار جليدية، les nuages، يعني السحب. إذن هذه هي المصادر الطبيعية الكبرى للماء. La question numéro 2. Relier par des traits les cases qui se correspondent. يعني صل بخط الكلمات المناسبة مع بعضها البعض. Donc on a liquide يعني سائل، solide يعني صلب، gaz يعني غاز. Les fleuves يعني الأنهار، les glaciers يعني الجليد والثلوج أو أنهار جليدية، nuages السحب، vapeur d'eau بخار الماء، mer et océan يعني البحار والمحيطات. Et de ce côté on a eau salée يعني ماء مالح، eau douce يعني ماء عذب. إذن نصل كل كلمة مع كلمة أخرى تناسبها. Donc les fleuves يعني مياه الأنهار هل توجد على الحالة الصلبة أم الحالة السائلة أم الحالة الغازية؟ إذن مياه الأنهار توجد على الحالة السائلة. Donc les fleuves se trouvent à l'état liquide. Et on passe à l'autre mot, les glaciers يعني الجليد أو الثلوج أو أنهار جليدية هل توجد على الحالة السائلة أم الحالة الصلبة أم الحالة الغازية؟ Donc les glaciers se trouvent à l'état solide. On passe au suivant, c'est-à-dire les nuages يعني السحب هل توجد على الحالة السائلة أم الحالة الصلبة أم الحالة الغازية؟ السحب توجد على الحالة السائلة. Donc les nuages se trouvent à l'état liquide. Vapeur d'eau يعني بخار الماء هل يوجد بخار الماء على الحالة السائلة أم الحالة الصلبة أم الحالة الغازية؟ يوجد بخار الماء على الحالة الغازية. Donc la vapeur d'eau se trouve à l'état gazeux. Et enfin mer et océan يعني البحار والمحيطات توجد على الحالة السائلة أم الحالة الصلبة أم الحالة الغازية؟ مياه البحار والمحيطات توجد على الحالة السائلة. Donc les mers et les océans se trouvent à l'état liquide. وفيما بعد نصنف هذه المياه إلى مياه مالحة ومياه عذبة. مياه الأنهار هل هي مالحة أم عذبة؟ مياه الأنهار فهي مياه عذبة. Donc les fleuves sont des eaux douces. Les glaciers sont des eaux aussi douces. Les nuages sont aussi des eaux douces. Vapeur d'eau est aussi eau douce. Pour les mers et les océans sont des eaux salées. On passe à la question numéro 3. Placez chaque élément dans la case correspondante. Neige, vapeur d'eau, nuages, buée, pluie, océan, fleuve, lac, brouillard, grêle, rivière, nappe phréatique, goutte d'eau et mer. Les neiges يعني الثلوج هل توجد على الحالة السائلة أم الحالة الصلبة أم الحالة الغازية؟ Donc les neiges se trouvent à l'état solide. Vapeur d'eau يعني بخار الماء هل يوجد على الحالة السائلة أم الحالة الصلبة أم الحالة الغازية؟ Vapeur d'eau se trouve à l'état gazeux. Les nuages يعني السحب فهي توجد على الحالة السائلة. La buée يعني هو نتاج تكاتف بخار الماء على السطح البارد.
Donc la buée se trouve à l'état liquide. La pluie يعني التساقطات توجد على الحالة السائلة. C'est-à-dire la pluie se trouve à l'état liquide. Les océans يعني مياه المحيطات توجد على الحالة السائلة. Donc les océans se trouvent à l'état liquide. Les fleuves يعني مياه الأنهار توجد على الحالة السائلة كذلك. Donc les fleuves se trouvent à l'état liquide. Les lacs يعني البحيرات توجد على الحالة السائلة. Donc les lacs se trouvent à l'état liquide. brouillard يعني الضباب يوجد على الحالة السائلة. grêle يعني البرد أو ما يسمى بالتبروري يوجد على الحالة الصلبة. les rivières يعني مياه الأودية توجد على الحالة السائلة. les nappes phréatiques يعني البحيرات الباطنية توجد على الحالة السائلة. goutte d'eau يعني قطرات من الماء se trouve à l'état liquide. et les mers يعني مياه البحار توجد على الحالة السائلة. c'est-à-dire les mers se trouvent à l'état liquide. Après, on passe à l'exercice numéro 2. Écrire dans chaque étiquette à quel phénomène cela correspond. Condensation يعني التكاتف. Évaporation يعني التبخر. Infiltration يعني التسرب. Fusion الانصهار. Ruissellement الجريان. إذن نضع كل كلمة في مكانها المناسب. نعلم أن المياه السطحية تتبخر تحت تأثير أشعة الشمس. Donc, une quantité d'eau de mer s'évapore et on dit qu'on a le phénomène d'évaporation يعني عملية التبخر. بالإضافة إلى ذلك فأوراق النباتات تأخذ ثنائي أكسيد الكربون وتطرح ثنائي الأكسجين والماء على شكل بخار. C'est-à-dire les feuilles des plantes jettent l'eau sous forme de vapeur. C'est le phénomène d'évaporation. Après, la vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et se condense. C'est le phénomène de condensation. يعني التكاتف تكاتف بخار الماء ونحصل على سحب. C'est-à-dire on obtient des nuages qui se déplacent dans l'atmosphère et se transforment en pluie, en neige et glaciers qui se fusionnent. C'est le phénomène de fusion. يعني انصهار الثلوج والجليد. فتشكل مياه الأمطار والثلوج المنصهرة ما يسمى بالجريان. C'est-à-dire un ruissellement. وخلال الجريان يكون هناك تسرب للمياه إلى بحيرات باطنية. C'est-à-dire on a infiltration